Wala ko na ikon mo katanan ka. Sorry, best friend. Quick lang. Quick lang. Bella BFF ko. Nasa live. Hi po. Ay! Hoy, Baris, Blight, ali. Basta mag-live na ko ba na, nani? Basta mag-live na lang tani yung Sige, mag-shootin na lang ko sa TikTok. Vlog propaganda. Hello, ka cute si Uy. Isa nag-live dira. Black propaganda. Ayaw na lang. Pag sige na pagka-black. Bella, sa bang. Live. Bukas hiling mo. Sean, sabay sa nasurili. Hello! 154 viewers daw you. 1, 2, 3, and... Nakoy buhok guys. Dili para sa bandera. Yes, na upaw pa. Quick live lang po ito, guys. Kasi nag-enjoy po kami dito sa... Wowee! Igiling-giling! 5, 6, 7! Igiling-giling! Hoy! Wait lang. Mag-tip muna kayo para may pangdagdag kami na... Wait lang. Magbibigay si Jan yan. Ayan na si Jana, hinahanap nyo. Ay na. Uy, love. Saan mo na? Lain ba? Dahil kailangan Oh, ng ayan. tawon. Tip York. Ayaw kay ano ta. Peray. Kantaon na to. Ay, sorry. Ang taon na to. Waka-waka. Sige na, mag-tip kayo ha. Para ma-enjoy kami lahat dito. Kasama namin yung Davao Jan Super Nag-enjoy kayo sa Wawa Wee! Pasok, Luring-ring! Igiling-giling! Uy, ang daming shade. Naawa! Maglaro ta! Uy, ang daming shade. Umalis ka. Madaming shake ang mukha. Ito ang kambal ni Shay. Ito yung kapatid ko. Siya si Shay, ako si Horse. Si Orchin. Oh, mag-tip kayo. Sila sa duwa, be. I-train nato na sila. Sige na. Okay, 1, 2, 3, go. Go. Move to the left. Wait lang, wala pa. Move to the right. Look up. Look up. Look down. Look front. Smile. Hoy! Mag-tip kayo, gaga kayo ha. Si Orchin. Si Orsin. Yawa na natutali sa Shay og si Orchin. Ako, Si Orchin. Gago. Hi everyone! Hello, this is Shay Shay K. Shay Orchin. Ang drag name. Shay Orchin. Yawa. Gago, 350 viewers. Si Jo. Oh, dali na. O, saan na? Wala nang quick live. Quick lang. Edit ka naman daw siya. One more giling. 1 Gcash muna. Ma, anong ulam? Ito, giniling! Yawa. Okay na, may trip. Ayun na, te. Upaw ka. Bayot. Paling ikaw. Shay Horse. Shay Horse. Hoy. Hindi ko kayo mga tao.
O, dali na. Bye, everyone. Wala na, Yung wala. tip. Saan yung tip? Kasi Asa wala na, kayong tip? Gcash eh. Sayang kayo. Walang nagtitip. Nandyan yan. Nagtitip na yan. Ay, wala Huwag niyo na. ko'y papa. Mugnong Huwag niyo ko'y... Huh? Ida, 1, 2, ready. Oh, Dili, dako siya. mura mo gigsuon. Dako siya mata mo siya pantat. Copyright, Go, Gago. go! Basta makasayaw sa kaisa. 1, Let's go! 2, Let's go! Oh, oh! Hey! Laka! Gcash! Wow, natin performance! Gcash! Check natin kung may Gcash. Dahil dyan, may isa kayong Yawa! O, diba? Yan yung ano ko, kapatid ko. TV kita nun. TV kita nun. May pa-reveal. O, dali na. Dali na, para isa pa. sayang kayo. Bahala mo. Sayang. Nakasend na daw! Nakasend na. Go! Waka! 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 Gcash again, Wait mag-Gcash. lang, wait lang, may nabasa ako isang talk dirty to me. Ala! Gcash muna. Gcash muna! Pag di mag-send ng Gcash, ay pa rin siya masul. Okay, go. Okay, okay. Tsaka na tsaka na siya mag-performance pag nagbigay ka ng Gcash. Like ko muna. Oh, Kim Arda daw. Yes, I do the cooking. Huwag niya ipindot si Anger. Showdown with Bella. Nakita niyo kung Go! Na-stage. Dancen, then a comment. Nag-dansen. Tip your queens, yes, mag-tip kayo. Balik taglamisa. Ay, stage. Buti mo stage? Stage. So, stage. Sabi yung stage. Ayoko gagit na kay ko. Ala, drop na naka-Gcash na daw. With the LGBT. With the LGBT. Gihangak na si Morton, wag yapon sa tip. We LGBTQI plus community are the real essence of LGBTQI plus community. As a member of LGBTQI plus community, we need to gather as LGBTQI plus community. Tama! Waka! 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 Let's go! Laka! 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 Hindi na, bilis! Ay, nako. Ang saya, ang saya. Ngayon na kayo naka-experience ng Davao Drag Supreme. Ganon. Tapos Diba? bags over me. Davao Drag... Our Davao Drag Super Me!
Super Bill daw. Topper ng A or B? C! Water break sa besh. Ano yung nag-comment? Grabe talaga si Aura Brigela. May nag-comment, guwapahay. Hala. Guwapay. Uy, salamat, hay! Amat ko ni mo, Ben! Ayan mo. Alo, na yung nag-comment. Blurry daw ka ayo. Bitin daw doy. Na! Raymond daw. Lodi ko! Pasikat ko. V-drop. Hala. Na! Thank you. I love it. Thank you, love it. Ayan, nalagaan ka na lang. Na! From the top, die. From the top. From the top. Inom sa. Bella Tan, ilaban please. Hala. Na! Ayun na, ayun na. Bella! Balik ka. Nag-live ako. Tapos sabi niya, Ano mo nagtulong? One, two, three. Ay, wala na nag-send o Gcash. Ay, wala! Dahil sa Gca, ay ano mo sulod pag nari Gcash. So going back. Hawa ka with Bella, git daw. oo, waka. Kaya sa mo sa bagong perform. Watlong. Pag hinampas ko to sa yung keyboard, di ka magagaling. Pero yung keyboard kaya kong bayaran. One, two, ready, go. Happy, happy. Happy. Sad. Hoy, tama na. Wag mo nang gamitin si ano. Okay, dahil wala pang Gcash, kami muna Siya mag-uusap. nag-send Guys, 150. 150 masyado mababa para sa kanilang dalawa. Kasi pag 150 lang, si Samra na siya. Oo. Ano ba yan? Pag 150 masyado mababa. Taasan natin ang kaunti. Storyline daw una, na-comment storyline. Dawa! Nag-send Ang ng Gcash. 1,000, duo. Exit! 1,000 na. 1,000 duo. Pag na mag-send ka ron tayo. Sabihan mo BF na battle stage. Banan. Comment stage. Oy, natay stage ha? Basta May stage tayo. Pag magbibigay kayo ng 1,000 pataas, doon sila sa stage. Showdown. Oo. Showdown yung magaganap. Go, dali. Dali! Ay, wala pa. Nagsisend ng 1K. Wala pa. Wala pa. 500 daw. Ay, 1K, Joe. Ay, hindi. Wala namin na Okay na ka to siya. Actually, diligid siya okay. Tama 1K. Wala. Ito ma, 1,000. Tanaw sa. Si Ayon ta. Si Ayon. Si Ayon ta, Ayon ta. Subayo na to. Gcash. Wala. Verification mo na! Wala. Nag-charge mo ha. Walang pera. Walang pera. Alay, Pag, gasta. pag na 1,000 gani ka. Waka-waka sa Sending daw, sending. Sending! Wala! Walang nag... Nakakahiya kayo. Ilaban nyo yan. The Warminatics, alam nyo na yan. Ilaban nyo na yan. Asa nga lakdal? Ay! Asa nga anak? Asang yung basa? Wala talaga, walang notification. Yung notification, you have been successfully loaded easy 50. Mali. Yan din naman. TM reward, sahod day, chicken day. May Naman. 12 raffle entries Hindi ka naman. pa. Mali. Wala yan. BPI, you have transfer. Wala.
Ang giyaw yung di Musend ko, nalabas yun. Magsisend bako. Bakush. Bako. Ang bagan sa 1K kakabuo. Ako na. Ay nako, nakakaya kayo, Dewormy natin. Nakakaya sa taga ano. Best ready na ilang props, Day. Uy! Wala. Wala. Wala pa rin. So, 5 minutes, wala pa nagsisend. Mag-end kami na. End na lang. Mag-stop na din, mag-relive me. Okay? Kay Lobat naman ang keta. Lobat ang kita. Lobat ang- Lobat na dyan actually. Wait, ako'y power bank. Kasikat ang upaw. Pawix. Painila sa tabi. O sa'yo number sa Gcash. Sa mga Davao Drag Supreme. Let's start with BF. Ayun, i-blast na siya. Ay, last din siya. Let's start with sister. Ayaw. Pamalan. Hello. Adriana. Hello, guys. Si Pablo naman. Next, we have Pawik. Pawik. basta upaw siya. Hanabeshi, di na siya taga Davao. Kani. Ito, main, ano? J. Botchi, main choreographer. Yawa, Baksiana, Baksiana. Next, Casey Tandingan. Next, Ariana Grande. Hey, it's Miss Adequate, your advocate, and none of you can next, next we have, Hello, this is Ricky. next we have, Nakalubot, palubot. Shani lang. And The Rising Star. season 4 winner from Davao. Kanigit siya. Siya na gina mo kuha. All Stars na dito. Kay wala na ako nakuha, so siya na makuha. All Stars. And one of my BFF, but she wants me to call her BF lang. So I'm she Orchin. Hala! Nag-send! Wala man. Hey, Bikoy. Or nag-charger na sila. Look good. Wala oy, wala yung set oy. Basig nila muna. Pag nalimutan mo, balik next stage. Malo. Tendag that Hoy, nana daw nag-send. Gawas na dyan. No, Gcash. Kasi 14 na dapat na din nag-send. Ay, di lang ako sa ako aman ang toke. Ay, basta ka live. Asa magtanong sa kong Gcash. Kan kay bi kain. Oh! Ano yung gusto? A na lang. Hoy, naga na nag-send doy. Refresh mo ma. Refresh. 9K na no? 40 kita bilo ho. We have received 1,500. Hello. Hoy, ang speaker. Yung speaker kay Mama Kuantang. Okay. Makapirate ka. Suga. More lights. It's Miss Ma'am and Miss Bella Tan. Kamong gi-request mag-duo. And we have our audience impact muna. Okay, audience. Ikaw si RuPaul. O, dili ko. Kani. Ikaw si RuPaul. Anong live? Tunga ka daw. Rapos Ragay. Tunga ka. Backward, please. Ala, ilan nakarupol? Wawa ka. Magapil ito, bebo. Ala, ilan nakarupol, oy? Isa. Tonight, sa ating music. Wala magsirok. Wawa ka. Waka Waka. Tonight, choose queens stand before. Hey! We are asked to pick a lip sync. Pila. Pila. Pila.
Nabayan na abot. Kaya sabi mag-cheers sa 1, 2, 3, go! Welcome, my name is Kiana with a K, your favorite loser of season 3. And now, I welcome you, Bella and Miss Storyline. Storyline. Tonight, they were asked to lip sync Wala, for the ila- song ila- of Ila- Waka Waka Eh Eh, Eh. eh. But before that, Pailayla sa ta. Let's go! What's your name? My name is Bella Tan and you were one to be with me. And now the next candidate is Taratatatat. Go na uy, yawa. Tarat. We one win is the best. Here in the Philippines. Okay, ready. Okay. Tonight, Mag-send pa kayo ng Gcash. they were Ba asked yan? to lip sync to the song, which is Waka Waka. Ay, before mag-start. Diba? Tas. Morning karon mga higala. Ito mga kaigsuunan. Good luck at dapat Hello ba ng cellphone? Yo, tali na sa pila. Let's go, Bella! Yawa! Yawa! Thank you so much. Thank you. Rematch. nice. Si Mama Ki. To be honest, Nagyamos! okay. Miss, what do you want to say to the people? Kay palungan din. Kulang ra ang 1,000. Tagalog. Tagalog! Tagalog nga eh. Ay, saan mo chika? Kulang yung 1,000. Kulang lang yung 1,000 kasi boy, kita niyo naman buwis buhay. Buwis buhay yung ginawa namin. So, ano ba? Deserve ko ba ng 1K? Tama. Okay, ngayon naman, kausapin natin si Bella. What can you say to the people? To the people around us, thank you so much for being polite. But then again, 1K is not good enough for me. Okay. Kaya naman ngayon, Segment Q&A. ladies and gentlemen. Ay, mana-showdown siya rin. Kaya naman ngayon, ladies and gentlemen, pag may nag-send ng 1K again, we will have another round. Okay, charge ang ketay. Balik sa Balik! Yawa! Yawa! Okay, go. Alak na. Alak sa uy. Break sa uy. Okay, bye. Thank you so much. Relive later.
Bye, thank you so much. Sana nag-enjoy kayo. Sobrang enjoy namin ngayon. Nakalimutan namin yung mga trabaho namin. Ganun lang naman. Sobrang saya dito kasi kasama namin yung mga Bisaya, Queens, at saka sobrang enjoy namin ngayon. So, mag-break muna kami. Salamat sa nag-send ng Gcash. At kung meron pa man mag-send, go! Kasi kailangan namin yan kasi nagsasaya kami ngayon. So, thank you so much. Mag-charge muna kami kasi wala na lobat na. Pag malobat na to, wala na kayong magagawa. Okay. Bye! See you later, mga ma'am. Uy, wala na. Ay, di na select?